Porque nós, quando estamos a falar da mulher, a mulher gera vida, a mulher é a doadora da vida, a mulher é a mãe, a mulher é esposa, a mulher é sobrinha, a mulher é companheira. Então, lá onde a gente fala acerca do valor da mulher, nós, quando estamos a falar a palavra valor, estamos a ver qualidade. Existem muitas mulheres, mas sem qualidade. Existem muitas mulheres sem o valor. Então, nós, como as mulheres supremas, estamos aí para demonstrar essas qualidades. Moi, je suis dans la qualité, Kolobanaye, ça va différent de moi, je suis dans la qualité. Moi, je suis dans la valeur. Kolobanaye, sur Razoloba. Au sentir que, ah, moi, je suis dans quelque chose. Bah, les lesbiennes, pour la femme de valeur, Bazate. Bazate. Bah, lesbienne. Baza, ba femme de valeur. Voilà, d'ailleurs, hein. Baza, ba femme de valeur. Le suprême. Femme de valeur. Le suprême. Femme de valeur. La suprématie. Amour, respect, solidarité pour toujours. On est toujours là au mois de la femme. Le mois continue. Nous sommes aujourd'hui ici avec d'autres mamans. La fois passée, on était avec le maman d'une autre église, d'une autre religion. Aujourd'hui encore, nous sommes là avec d'autres femmes qui parlent aussi bien. Maman est bien, donc tout ça on a les lots. Pour parler un peu d'une femme, débattre à propos d'une femme, la valeur d'une femme dans la maison, dans la société, dans le monde entier, en fait. Les mots sont là pour nous exhiber, parler, ce que nous voulons savoir. Aujourd'hui, on est avec 3 femmes dans ces plateaux que je vais directement saluer. Bonjour maman, bon dia. Bonjour, bon dia papa. Boni ba santé. Bien, merci. Canal Junior Makolo TV, on a pour Nabiso, on va tous s'abonner, tous s'abonner vraiment parce que nous sommes dans notre émission aux 4 et 6. Mon peuple périt manque de connaissances. Ici, nous apprenons. Donc, soyez que la raté, vous avez diminué. Soyez que la raté, vous avez rien en fait. Pour ça, la grand, il faut apprendre. Si tu veux apprendre, si on gagner vie, on gagne la vie quand on apprend. Maman, comment on a micro, comment maman? Kombo nangai, maman Grâce Inunokamba. Maman Grâce Inunokamba. Bonne santé, maman Grâce. Santé bien, merci papa. Santé qui bien. Qui bien. Ok. Pesa mi kona pesa maman bote mbala. Montora boza mi sat na plateau na bana bambote. Maman, bom dia. Bom dia. Como está a saúde? Eu estou bem, graças a Deus. O nome da senhora? Gina Vembe é meu nome. Gina Vembe. Ok. E aqui a mamãe. Mamãe Mbote. Mbote, papa. Bonne santé. Kolopina sair de race. Essa me pega como mbala mo. Como na Belvi Massamuna. Belvi Massamuna. Sim. Ok, merci. On est là avec eux. Aujourd'hui, on va parler un peu. Tout sur la mingue, vraiment, mais tout sur la base. Tout sur la base. Parce que, les femmes suprêmes, les cas qui wana, baloba, qui me te comprennent, qui vont bien te. Il y a même la biso bango, le sous-balo, va expliquer biso bien. Ils ont vraiment les femmes suprêmes, les femmes suprêmes, les femmes suprêmes. Le quoi, on a moins à bango, il y a maman. Tous ont ici bango. Pour te bien, ils ont la maman. Maman génie. Papa. Les femmes suprêmes, c'est quoi? Ils ont vraiment. Tu sais quoi, en tout cas, tout le monde commentaire. Je ne sais pas si vous avez la émission, vous commenter tout le monde. Ils appellent les femmes suprêmes. Bon, ba femme suprême, son aro benga bango na mobimba ya Kombo. Eza ba suprême femme des valeurs. Eza lisanga ya ba maman. Oyo ba sangani pona ko apporter un plus na monde. Sona kati na mukuse. Ba maman ba sangani pona ko apporter un plus na kati ya monde. Et banda comment idango utawa pi banda comment pour beaucoup manango. Bon, idée ango e banda na maman moboboye. Kombo na ye maman Nasia Tela, Nancy Tela. OK. Idée banda na ye yenda sa fondatrice ya groupe. Mais il y a qui les kanisi. Après akenango et pas muto asali siko ke tozala
véritablement la suprême femme de valeur. Afili Kanisi, voilà. Yé Kombonaye, maman Céline. Yé Motoye ko Sangisa Biso. Muninga Zuli Kanisi. Aye aye bisi ya beti les solo. Il a trouvé un intéressant. Allez, à Sangisi ba maman. Apesi bango kombo ya ba suprême femme de valeur. Bolobela kanini nguna na kati. Obena bolobela ka thème na bino base za kanini femme de valeur oui. Une femme de valeur. Mais thème base obo sola na kati za kanini. Auto sola na kati déjà elle ozo ka kombo. Rien que kombo eza déjà iloko obiso to salaka. Suprême femme de valeur. Kuna tolobela ka o eza valeur ya moi si. Comment est-ce que moi si faut azala na société na ndaku ya libala na partout na mokili na kati ya ba entreprise ndenge nini moi sa ko kozala na kati ya mokili tolobela rango vraiment. OK. Kuna na kati ya ba suprême nde to pandaka ndenge nini moi sa ko kozala to fungwa maka oui. Et tolobi na monde déjà na kati ya mokili to monde makambo ebelezali makambo ebeleza. Alors na kati ya ba suprême to lakisaka ndenge nini moi si il kwazala. Passez non maman Gina. Obrigada. Maman Gina. A maman Gina desse que aí só falam de valor de uma mulher. Tenta explicar alguns minutos o que é valor de uma mulher. Obrigada pela palavra, Gina Vembe é meu nome. Obrigada para você também que está do outro lado, que nos acompanha em direito. Obrigada pela pergunta. Dando continuidade do que a nossa mãe, a nossa representante, que é a Mamãe Jenny Grace, acabou de mencionar, concernente o valor da mulher, o que a gente aborda lá na nossa associação, é assim que eu diria, porque nós quando estamos a falar as mulheres supremas da Célica Laliona, estamos a ver o conjunto de mulheres. Estamos a ver a palavra conjunto de uma mulher e lá onde a gente se encontra, a gente cria os debates, a gente cria as qualidades, porque o termo as mulheres supremas da Célica, estamos a ver as mulheres. Quem é a mulher? Primeiramente, para nós de falar com o valor de uma mulher, devemos saber quem é a mulher. A mulher é um ser feminino, de sexo feminina, cuja as capacidades ou as qualidades femininas, porque hoje em dia no mundo nós temos, entre aspas, né, os homens que viraram as mulheres e temos os mesmos homens também oferecem as qualidades. Só que a diferença é, eles até podem oferecer as qualidades, mas nós oferecemos as características naturais de uma mulher, como uma mulher pode se reproduzir, porque nós quando estamos a falar da mulher, a mulher gera vida, a mulher é a doadora da vida, a mulher é a mãe, a mulher é a esposa, a mulher é a sobrinha, a mulher é companheira. Então lá onde a gente fala acerca do valor da mulher, nós quando estamos a falar a palavra valor, estamos a ver qualidade. Nada mais, nada menos, qualidade. Então, conjunto das mulheres supremas, cá em Angola, ou cá no mundo, ou cá na sociedade, é para caretar mais uma vez, oferecer à sociedade uma qualidade melhor, porque existem muitas mulheres, mas sem qualidade. Existem muitas mulheres sem o valor. Então, nós, como as mulheres supremas, estamos aí para demonstrar essas qualidades. Então, o nosso dia a dia, dando a continuidade, nós debatemos, nós demonstramos esse valor, essas ações. Aquilo sai em teoria e vem em prática. Então, nós quando prendemos em teoria e a gente coloca em prática. Razão pela qual de segunda ao domingo a gente tem temas, tem sujeitos, tem debates que ocupam de segunda até ao domingo. Cada dia, lá no nosso programa semanal, contém uma representante, contém um tema que a gente aborda. Acho que dê muito tempo para você falar, né? Fiquemos calmos a te ouvir, porque eu também vou dar umas perguntas acerca do que falaste. Vamos continuar com você, mamãe Gina. Imagina,
Para falar de mulher de valor, é porque vocês notaram que tem mulher que não tem valores. Acho que é isso. Ok. Qual é a diferença que vocês notem, ou que vocês podem falar, de uma mulher que tem valor e uma mulher que não tem valor? Qual é a diferença que vocês notam lá? Como definir a mulher que tem valor e que não tem valor? Obrigada pela pergunta. Vou regressar um pouco na Bíblia. É pelo nosso conhecimento que na Bíblia havia 10 virgens. É pelo nosso conhecimento que na Bíblia havia 10 virgens. Os 5 que tinham azeite e os 5 que não caretavam azeite. Então, estes 5 que não caretavam azeite, diremos que são mulheres que não possuem as qualidades ou o valor. Porque quem é a mãe? A mãe é controladora. A mãe é aquela que possui as qualidades. A mulher é aquela, porque o provérbio está dizendo, Provérbio 14, a mulher sábia é aquela que edifica a sua própria casa. E a mulher tola é aquela que destrói a própria sua casa. Quer dizer que dentro de mulheres existe ainda mulheres tola. Essas tola a gente vai qualificar na qualidade de ser mulher sem valor. E as sábias a gente irá de qualificar nas mulheres virtuosas. Acho que não cheguei a ter minha resposta que eu preciso. Deixa aqui dois exemplos aqui. Falaste de 10 mulheres na Bíblia, já para dizer que isso não aconteceu na Bíblia, não é uma história real. É parábola que deram a Jesus, isso não é uma coisa real. Sim, outro tem azeite, tá bom, isso não tem nada a ver. Mas para nós podermos definir melhor, ao ver realmente como definir uma mulher, tá, falamos de mulher tola, sim. Quem é mulher tola? Isso que eu quero. E quem é mulher valorosa? Definir melhor isso. Talvez a mulher que tem em casa, ela se acha de mulher de valor também. Mas na verdade, quando você explicar melhor, vai entender. Eu sou um tola. Então tem que estar naquele grupo aí. Aí estou ensinando. Okay. Minha pergunta é isso. Define bem quem é mulher tola e quem é mulher sábia. Ok. Obrigada pela pergunta. Eu acho que eu vou descer mais no nível mais simples. Nós, quando estamos a se referir à mulher tola, é aquela mulher que não cuja as capacidades de gerir a própria casa, que destroa a própria casa com as próprias suas mãos. Porque hoje em dia existem mulheres que não sabem qual é o papel dela dentro de uma casa. Existem mulheres que não sabem qual é o papel dela dentro da sociedade. Existem mulheres até agora se perguntam por que Deus me criou mulher. Razão pela qual estamos a ver que a mulher torna-se ser o homem. Estamos a ver hoje em dia as mulheres algumas mulheres estão tornando, sendo homem, vai vendo que ela é mulher, mas não quero, está condenando o Senhor Deus. Por que Deus lhe criou sendo mulher? Então ela não sabe a importância dela, ela não sabe qual é o valor dela. Praticamente uma mulher que não sabe qual é o valor dela, ela já é classificada nas mulheres tola, porque a mulher tola é aquela que não cuja as virtudes, não cuja as qualidades. Já a mulher que cuja, eu vou me levantar, mesmo que o meu marido está nesse estado, eu tenho que avançar, porque eu é que tenho que dar a vida, eu é que tenho que dar a luz. E Deus, no livro de Gênesis, né, viu que o homem não era bom estar só, então criou-lhe, ou deu-lhe uma ajudadora, para que esta ajudadora portasse as qualidades ou os valores de uma mulher, para que ela fosse uma verdadeira ajuda. Obrigado. Elle s'appelle Ritz Katambala, mon amour, mon cœur. Il usa a femme de valeur. Il y a un côté dans le groupe. C'est bon, on a un bon côté. Il y a un problème. Maman Génie. Maman Génie, j'ai une question d'âme. Maman Génie a expliqué bien. Mais Maman Génie est trop technique. Trop technique, uma parole moins kilo, pour me comprendre et moi bizarrement passe. So yo simplifiant. Moi si il y a valeur. Na moi ça a valeur. Pour définir bon on so personne bataille on a fait professionnel. On a fait social. Ok. Na personne on a un exemple sur basi mabala na noté. Na zo kaka
Moi si. Moi si. Pendant tout ça, la différence, il y a moi si à la valeur. Donc tout le moi si à la qualité. Na moi si à la qualité et là qui ça na façon d'être naïf. Moi si à la qualité, kolobanaye ça la différence na moi si à la qualité. Moi si à la valeur. Kolobanaye so razoloba. Au sentir que ah moi si à la quelque chose. Moi si à l'art de parler. Voilà. Moi si à la le côté na mutu. Car on a kolobanaye déjà au sentir que ah wa et l'aura malhonnête. OK. Moi différence moi exemple au cas déjà ils ont là que ça différence il y a moins sur dans la valeur na moins sur dans la valeur surtout que nous na ninga ndako to comme so ninga basi mabala hein quand on parle d'une femme tout le monde va célibataire ba mari bana kati eza na basi misusu oyo bakaza na art de parler te wana masa bona misala ndako ay bolamba ay bon sandako na swana ndako na bien aza femme de valeur to femme de valeur te femme de valeur est limitée na misala ndako te papa tenga na tuni question ay bi ko lobate ana art de parler te mais na art mususu ya ye nisi mamandako abon sandako ne bien ki bambal na bien asala apena o esengo sasa ndako moi c'est bon to considérer femme de valeur ou pas pardon papa ngape na zaka na question na ozolo ba art de parler place wana na koloba wana eza déjà na mambo ebele na koloba eza ke moi si mususu azana mayele mais azani mutu moi kokane koloba loba ebele te mais soit commis devant problème on va couper sa conseil à recouper sa conseil c'est ça l'art de parler c'est ça et donc on a olobi son longue on a na deuxième partie moi o azana art de parler te mais na ndako akwa ko résoudre makamanda ko na très bien sans problème. Tu as femme de valeur ou à comité. D'accord, faut s'expliquer. Mais oui, ça faut s'expliquer. Maman Bolanda. Oui. À comité. Une femme de valeur a reçu kaka katena misala ndako. Femme de valeur a moi simoraza accompli. Azana ba valeur nyonso. So na ko se permettre ko ba bongo. Ndeti nini valeur ngoza nini. Ozo to kena ba ngalingi to fongwa ma to za la katini ba to ba terme trop technique. Voilà. Ba valeur ngoza nini ko sokola ba sani c'est ça nga besoin. Ay boko ndeti musuna yamba boleka na émission j'espère maman jina mtando loba. Au moins moi si la manie na ndako so sali boye ko changer ba drap yango non? Oui. C'est ça. Fongwa ma siko nga to fongwa mane wana oza to gâcher. Non non. Nazo linga juste on a fait comprendre OK. Femme de valeur, il faut la accomplir dans le sens que il faut ailler ba nyonso, azala capable azala complète aille ba ko sala nyonso. Ko sukola basani ono zolobana aille ba ko sukola basani ko kombola ndako aille ba ko tenir chambre, aille ba cuisine, aille ba ko loba, aille ba na libanda soit kutani na problème mo azala na capacité à ko résoudre problème wana quel que soit o yakutana ngo libanda. Donc nyonso tout wana une femme de valeur faut capable ya kosala ba makambo ala nyonso soki osukisi kaka ke ayebi kosala misala ya ndako art de parler azana honte aza complexe. OK. Aza suprême femme de valeur. On est là avec les femmes de valeur comme je vous avais dit les lots on va en parler parce que le bien les lots maintenant ça pas le bien il faut pas le bien les lots en tout cas beau s'abonner beau aimer beau partager beau émission na biso yango yo il faut tout partager ba ko te belé ba ta la émission amate ya bien boye tozongo libanda te hein tozongo libanda te awa ndi to kuta mate ya bien na zawa na po na bino maman Jenny pesa na maman Belle Vie micro ndam maman Belle Vie papa you art de parler zali ce qui oza dans la situation ezakezo luka il faut loba to lobaka lobaka bien to lobaka déjà Maman Belle Vie. Papa. Musala ya mwasi ya libala na kati ya ndako ya libala. Pas la femme de valeur ezani. Ezako loba tuza ko sala misala ndako. Musala ya mwasi aza femme de valeur na kati ya libala eza. Il faut koyeba ko soutenir mobali na yo. Ko soutenir mobali na yo kaka pamba te ke na moyen financièrement te na makanisi na yo pe ko sunga ye na ba nini. Eloko nini na loba eloko toze eloko ko conseiller mobali na yo ozo conseiller mobali na yo
ozozwa tampe ya kosunga bana na yo koedike mpona na ndako biso bamama moto edikaka bana papa aza wana bien sûr papa kobima koke mosala yo moto kotikala na ye bana na yo na ndako éducation base tozwaka bana bazwaka ngo mpona biso bamama donc femme de valeur il faut yeba mpe moyen koedike bana na yo akocontrôle bana na yo. Ok. Il s'appelle Junior Timba, depuis les États-Unis, mon président Bambo Tebele, Montréal de Christy Bang, Bambo Tebele, Moulumba, les sages. J'aime moi en mouine de Yanzo de Mikieboé, homme sérieux. Banana Ebena moi si moko. Faut moi ça coûte une femme de valeur. Moulumba. Maman Bellevie. Notre que ce monde a poussé un homme, Azamon qui pembe non. Notre nom allait mais. Ba lesbienne ba femme de valeur te. Bazate. Bazate. Ba lesbienne. Baza ba femme de valeur. Ba Hollande yo hein. Baza ba femme de valeur te. Pour une ba femme de valeur te. Expliquez bon ba femme de valeur te point. Moi ça ça mi poza na mobali. Moi te. O wana za a muninga na moi ça mobali te. Boko bota ndenge ni kopesa éducation ni na bana na yo. Lesbienne aza femme de valeur te. O banga te. Aza femme de valeur te. Pona nzambe nano akela ki tazala lesbienne. Neti ya femme de valeur te. Lesbienne aza femme de valeur te. O wana otala biso. Aza femme de valeur te. Il azo capté. Azo luka koma azwa muninga na ye mwasa comme c'est mobali na ye. Kamto luka wa chef tibangu ngana ko banga na ngai bakana ngana balabala. Maman Jenya Lobiboye. Femme de valeur aza mwasa wana art de parler. Na kata art de parler expliquer biso pe ayo sa misa ndako. Parce que les lesbiennes ont un art de parler. Aïe pour ça, ça anda qu'on a bien. Ils ont les femmes de valeur pour abonner au bal. Kobala célibataire peut être célibataire. Mais à se relationner na ena mobna muninga na moi cité. O ya yebi kazana ba capacité ne esengite ka bala mais azana ba capacité art de parler wana zana. Mais aza célibataire. Et pese miliete libala. Siko lesbienne nzambe komona tela ke mobali na quelque part ya zo kesanga na muninga mwasi siko kibo mwasi na weza wapi ba muninga ni mwasi wana te eza mabe siko lesbienne na yoko na groupe na mbo benga na akoya to akokota pe to te ya ko changer soko boko changer akokwa ko supporter te ako changer kaka po titango kote pa na biso tozana liloba nzambe bisika wana toza pamba te tozala na batana biso ya mateya tozala na tana biso ya prière titango toza wana chaque ta tozo conseiller yo na ba conseil wana na batango tozo kuta na biso nyonso yo pe ko sala oka bien te ou soit to ko supporter biso te olongwe okay pona aba olobela basi o ya valeur ba olobela mibali ya valeur te basi ya valeur ayebi ba qualité na ba capacité ya kibomwasi na ye. OK. Oh là bien, ma belle, na senti art de parler. Na senti art de parler, ça la franchise mais vous a franchement vous là. Pesa nga sulu ma machine ngo banga nenga nzambe. Pesa nga machine ngo banga na pa machine. Machine. Calma. Bem calma. Calma. Aqui temos que ficar calmo. Tá bom. Na kita na não que se macasi sote. Tá malembe kasi. Ganham o quê? Essas coisas estão a fazer. Qual é o vosso benefício com tudo isso estão a fazer? Porque eu sei que já ajuntar muita pessoa é gasto. Normalmente ajuntar pessoa é gasto. Agora, quando estão a fazer isso, tipo aqui para passar aqui no programa, pagaram 50 mil quase. As pessoas não sabem. Agora vocês vão ganhar aqui. Ok. Muito obrigada pela pergunta. Ok. E amei até esta pergunta mesmo. Em primeiro lugar, o nosso ganho está em Deus. O nosso ganho, eu diria isso, está em Deus. Porque só o lema do nosso grupo é o respeito, amor e solidariedade. Ou posso inverter amor, respeito e solidariedade. Então, só esta palavra amor é o que o Senhor está nos obrigando nos 10 mandamentos. Para mim amar, para mim gostar, para mim oferecer o meu próximo, a mamãe Jenny pegar uma peça de pano para mim dar nela, em primeiro lugar eu tenho que amar ela, eu tenho que ter amor nela. Quando eu não tenho amor, não vou fazer o próximo, o bem ao próximo. E em segundo lugar, o respeito. O respeito é um valor
que todo mundo quer e todo mundo deve e todo mundo merece. Nós, as mulheres supremas, precisamos deste respeito e oferecemos também os demais. E solidariedade. Por que solidariedade? As mulheres na Bíblia acompanharam o ministério de Jesus como solidariedade, estando lá a ajudar. Vimos a Tabita, que é chamada também Dorcas. Também vimos na ressurreição de Jesus, os que foram à sepultura, colocar os perfumes, flores, descobrindo que Jesus já ressuscitou, foi as mulheres. Então nós, quando estamos a ver o benefício dessa obra, temos grande benefício, porque só a solidariedade nós vamos oferecer e vice-versa, nós também vamos receber a solidariedade. Ok. Je salue mon vieux Yakobo Bidi Bidi, mon vieux du Caire, venant à Bissozobela Namboka Oyo. Attends, maman Sozobela, na raison les somoté. Oh, nous autres dérangé, moroïde, Yakobo solution. Mon vieux Bidi Bidi solution, ya malade na binonion sur telle tradition. Azawana. Moi, je n'appelle ça bien. Merci pour la question. Au lobby, ce qui te réalisa déjà Nini. Oui, oui. Maman, je n'ai pas expliqué les maladies. Nakati wana alobeli solidarité. Biso moro déjà nakati, tout ça la déjà lokwana. Entre nous, malobi la charité bien ordonnée et bandara nakati. Voilà. Déjà biso moro nakati, to exercer déjà solidarité wana. Bosongana entre nous. To songana entre biso. À part wana, tout ça déjà un programme qui est bien établi. Après 4e anniversaire, on a vu tout ça en haut. 4 ans déjà. 4 ans déjà. Ah bon? Oui. C'est bon, hein? Après 4e anniversaire, on a vu tout ça. Bimasco, les bandas. Ko salango na bisika o isengeli. Bokende. Bob Mangola? Non, non. Ah, car na Tandia Luanda, mais. Ce qui est kosenga. Ba geste solidaire wana to bima libanda ngola to salango. OK. Parce que toza ba suprême femme de valeur kaka ya mboka ngola te. Moi ni bank ça nga suprême. Pour quand on parle de la suprématie, il y a kilo hein. Et ça a vraiment kilo. Boza nango penza. Toza nango. OK. Et toza fier pour toza la nango penza. Ah bon. Biso pende toza bo to zelo toute biso na ba question mon boy. To zelango. Mais tu bango ya solo. O tout biso ngo penza. To zela to bi ko bombeli biso ngo zo limbisa limsa biso mais. Tena lingi boza à l'aise. Nga invité nga à l'aise. Vraiment merci. Invité pas à l'aise pour balas moya sdo ki manga pamba. Ma question ka makasi. Moi wa pinette ka ni to da ko bangsanga. Te ko banga te. Ko banga to à l'aise. Ouais nda kuna bino. Et à papa, merci. Vraiment après 4e anniversaire na biso. Et vous allez le 4 avril. Donc juste après ça, tous les masques qui exercent. Expliquez-nous en fait bien pour le 4 avril les années ne osala manenge mais quand expliquer en clair ce que ça va te bien ça ndenge hein TV on a la caméra oyo expliquez-nous bien au précis on peut expliquer entre les 4 avril on a fait boy osala mo zobe na wata 2 minutes expliquez-nous bien pour que non bangu te. Merci beaucoup. So bien ça ma président to bien si on bien ça ma mon Angola au bien si do akoya. Déjà na obandaka na ko bengisa yo moko na libota na yo na yo mobimba na la une invitation na biso ya journée wana le 4 yango chef Mulumba bendela ngo penza bien zoomengo yango yo o biso to bongisa ki pona yo na équipe na yo mobimba yango yo. Merci Kolieza chef Mulumba. Vraiment Kolia izali. Oyoki chef Mulumba oyo banga no pamba to dia le wima sa pamba yango yeli susu. Kolieza na moi. Kolia penda na komelezali fête na biso zo banda 13h yo banda 13h. OK. Si plus ou moins 22h aussi ici. OK. Et ça 4e anniversaire ya ba suprême. Donc na kati wana mangambo. Et ça na anniversaire. Et ça na anniversaire. Mais déroulement ya fête wana anniversaire makambo belé salama. Donc moi na bota mais comme na 4 ans. Comme na 4 ans. Sur na 4 femme de valeur wana homme de valeur to ngoya te. Bon. Na fête te na kiri. Te.
Désolé papa. Balobi suprême femme. Moi je n'ai côté la ngaït. Ou bah senga. Senga ben la femme. Ah tu na tu na côté ici ça noir. Aux femme. Na femme non pour vous. Donc ici ça non. Ah bon? T'es n'a peine à commis place aux a. T'es où comment t'es? Qu'est-ce qu'on a Nakomi, bon, nakati ya ba suprême femme des valeurs, toza basi. OK. Toza pendaka ba femme. Mais ba papa bazanga raté. Biso poto za la basi na sima biso to tapa et pas ba papa. En tout cas, les gens qui ont banga ba papa awa, pour tout aboira ba papa té, les le font ba papa awa. C'est ba boga bango té, c'est qui ba femme bazo bang ça biso. Té ba papa penza. Biso to tapa ambino. Donc bazo mona biso tozo représenter bino direct. Bible lobby. Moi c'est salami pour la gloire ya mobali. Et mobali panzam. T'es bon enfin. Voilà. C'est tout ba non na ma jeni motala caméra oboira papa comment est nan. Papa nanga nzambe nanga. Nzambe non nzambe Yesu. Maman s'il vous plaît. OK papa. Chef. Je vais ngapena maman abora papa. Na pesi mbote mingi sikazali. Ozonga no pasenga na moi. Imagine. Et nous sommes liés, parce que la Bible dit, tous de nous sommes liés en Christ. Tout ça basé à Jésus. Quand nous sommes liés, nous pouvons faire partie das mulheres valorosas. A supremacia. Não, todos nós somos a esposa do Cristo, sim. Sim, em termo eclesiástico, somos a esposa do Cristo, à espera da vinda do Cristo, né? Que é o nosso noivo, porque nós somos a noiva. Mas sendo de sexo feminino, masculina, não. Ok. O Ibiabe, conhece Yabe? Não, nunca ouvi falar. Imagina o Ibiabe. Ana? Te, influência te. A palavra que ela fala com a Suki. Te, olha na minha te. Ela defo. Mas a mama. A rua foi prepar na que é a fama de valor. A mama. Mabe. Mas a B. Mabe, como é Mabe? Mama, como é mama B? Azanani. Azanani. Asa mama za defo za mama. Aza defo alingia kota na kata ba supreme. Aya penza kota. OK. Boye bondimi de poani. Ya za mwasi. Aza defo. Problème tito sunga ya changer. Oko tuna ba sa defo aza mwana mbali. Defo ndi mwana mbali. OK. Na bande ko comprendre tete aza na place. OK. Te ya za na place te. Epanina. Ya komisiko. Te wana ya za na place. Non. J'ai mulher. Te. Aza mobali. Como tem uma B? Où est le point? Ah ouais, nyoso. Aza na raison. Organigramme ne fonctionnera comment? Organigramme, il y a ma femme de valeur. Hiérarchie n'a pas comment présidente, vice, man. Tu sais non? Pour tous à ma limite. Tous les caboués, faut tous les cas. Tout ça là, faut tout ça. Sur ça là, boy. O président da firma do X. Só que tu andro bem a ETC mostra meu pesado. Mas presidente zanga ali seza yo bizayo. Esse numéro na yo, ou ta rozo yo, na facilité. O pe numéro secrétaire na bino. Só que za président a pessoa zate o pe numéro secrétaire na bino, donc faut tout que non na bongo. Banana za présidente, vice organigramme moi ton c'est bon lelo. Tout que nous sommes déjà émission. Papa merci. Na obanda vraiment na yemoko fondé. Maman Nancy Fonda Te fondatrice ya groupe ba suprême. OK, non, c'est Fonda Monda. Ya. Kombo na ye Maman Nancy là. OK. Après PDG na biso. Maman Selika la Lyon. Désolé na ko pesa ba numéro na bango te. Na zo pesa juste organigramme dengolo. Ngaza na ngwe o lingalo ka pesi ai pa na pesa na ngame fa pesa mbongo. Toke na biso continue. PDG na biso Maman Selika la Lyon. Après ngamoko Maman Jennifer Grace. Inunu. Représentante na bango nyonso. Représentante ya ba suprême nyonso. Asi mutali mbongo akokuta na kana yo. Nyonso tuna ngai. Chef Mulumba. Na suko kuta na mama mbongo ezali. Toki côté na. Vice-présidente ngai moko. Après toye na secrétaire na biso. Il est sur place na biso en cousin. Pesi meko. Mabe. Boni. Malam papa. Mabe za marié?
naza marete naza noiva. Ah non, il va. Si. Parce que na papa mbote liboso. Ah, napesi yo mbote junior la mobali na ngai. Tala mama pesi bokala kombo. Anzambe. Potanga, bande ya kombo yo kabien. Napesi yo mbote sika ozali motema na ngai. Junior la mobali na ngai. Bof. Junior la mbote ya ngwana eutwa mabe. Yeah, naza secrétaire ya ba suprématie. Et pas na biso pour na tokota tozalaka na posa des photos passeport. Na photocopie ya billet na yo oye oza na droit ya carte ya membre pona oyo eza carte na biso ya anniversaire mais toza na ba carte ya membre oza na carte na yo ya membre tokopesa yo polo na biso toza nango topesi yo mpe susu na chapeau na biso bosengaka mbongo te tosengaka mbongo te ya droit d'entrée ntango koya oye koyoka nde ba ordre ndenge groupe na biso etambolaka. Merci. Pesa numéro de téléphone ka so ba ko zo directement. Numéro na nga ya téléphone eza 951 450 171. Numéro pesi oyo za yo salelaka. Eza numéro na nga Africell. Nga na ko conseil fo moi si boye o lemba appel hein. OK, pesa sko maman Gina to asa dernière parole to mesa soka. Merci si ko ba organigramme te. Yo ah ok tout ça secrétaire hein. OK, tu continue avancer. Hier tu continuer. Tu kena caissière na biso comme on maman Natalia Maréchal na pisimbo te sikazali. Et tu as ba conseillère mibale. OK. Maman Paulina Lumengo. OK. Mbote na ye pesi kazali. Buloba mbote ngwana. Na maman Mami Basaula. OK. Notre maman ba gros bisous. Et toke na trésorière na biso maman Jocelyne na PCP Mbote Sikaza. Et puis tu es ça na maman Gina Vemba. Maman Gina Sozana. Aza superviseur na biso. OK. Avant makambo nyonso tu ba mokolo tu ekota ba boyebo. À confirmer. Yependa. Yangoko. Mon ami d'enfance Manix Gembo, hein, Bambote Beli na mona koti. Mon ami d'enfance, il vient te coller place moko to lien na basani to bunda na balabala donc. Merci Togo na suka. J'espère yo maman peut ça dernier mot na yo après au PSP maman Gina dernier mot na ye to juste maman belle vite côté na émission. Dernier mot les années tano kuna ba caméra. Kuda no ngati kuna penza. Bana bango baso. Non, tala yo ilungi mutuka. Te ngali on tala bango pena. Chef atala wa? Zo a tala. Yeah, premièrement, on a pétion merci. Merci, maman. Merci du fond du cœur pour Nathan au Péciviso. Vraiment, ce qui yote, message to faire passer le lot ingabe le kate. Nzamba pambola yo. Amen. Na équipe na mobimba. Afula bino mokende sous liboso. Amen. Et na PCP merci na bébé PDG. Notre PDG, to bengaka bébé PDG, wana ndenge mitema na biso epona. Maman Selika la Lyon et si koza ba gros bisous pour na nyonso ozo sala pour na biso ba suprême femme de valeur. Déjà pour na si sananga anniversaire na biso. Ndenge na lobaki que et ozala mambo ebele salima na kati. Ouais. Ba invitation ils a déjà préparé. Bato ba rozwa ba invitation na. Heure oyo to tiena ba invitation na biso to sengi vraiment ba respecter en gros. OK. Directement na yo papa. R.E.Z.A.W.A.N.A. Tu sais vraiment ils la respecter parce que tu reçois qui ça car na R.O.P. tu commis en andé tu reçois qui ça. OK. De 13h30 à 22h pile aussi c'est ma ambiance. Voilà et merci na ba suprême femme de valeur nion surtout parce que na ebi ki sika bozo landa biso. Merci pe déjà na ba maman oyo bandimi invitation na biso na musika je crois secrétaire na biso a expliqué ndenge to sala raso lingi o adhérer groupe. Na numéro oya apesi benga juste et to pesa ba détail mususu oyo peut-être ya apesité a opesa ngo soki obengi numéro na ye barocha hein papa s'il vous plaît tu as besoin numéro secrétaire pour na bama partout place yoza kolobaka te ngala za libanda ya Angola moyena kota na adhérer na groupe ezate non continent nyo surtout oyo zali benga ka numéro oyo so za na posa kokota. Merci maman Jenny. Puis ça maman Gina. Le 4 avril, tout dans la fête, na maman suprême boye belé. Mais koyara tu se pose d'invitation.
pour y avoir des invitations, tu bois des autres. Oh, des autres de les karaté. Maman Gina, qual é a tua última palavra? Ok, obrigada. Uma vez vou agradecer mais. Ok, mais uma vez eu vou agradecer o nosso boss de Gabana, né? Junto com a sua equipa, né? Aceitou nos receber na sua plateia. Eu agradeço pela sua simpatia. Obrigado. Também agradeço a nossa bebê PDG, a nossa mãe, cuja nome é Celina, onde ela se encontra, que Deus lhe conceda mais anos de vida. E cumprimento, né? Um beijo, dou um beijo a todas as mulheres supremas da Célica Lalione. E eu queria também falar acerca do dia 4 de abril. Okay. Embora que é dia da paz, né? Nosso país, vamos celebrar dia da paz. E nós também, as mulheres supremas, vamos fazer 4 anos de existência. Por isso é um dia que a gente estará lá para celebrar. Então venha, você que é convidado, venha. Esta é a nossa convidada especial. Venha para a gente celebrar este dia, porque não são 4 meses, não são 4 semanas, não são 4 dias, mas são 4 anos da existência. Há um ditado que se diz: onde há mulheres não se constrói, mas nós estamos sempre a avançar. O nosso foco é a nossa missão. Obrigada. Falta uma coisa. Só nesse câmera mesmo aqui. Fala do papá. Qual é o nome do papá? Dá um abraço no papá. Acerca do meu esposo, Pedro Vemba, te amo bastante. Um beijo para ti. E Pedro? Gostei, mas te ama muito. Dá também aqui micro na nossa secretária. Mamãe. Papa. Luasukezani. Luasukezani, merci. Nande boembiso na plateau na bino. Merci na ba collaborateur nyonso ba travailleur na biso na ba régie na biso ya plateau. To pesi bino penza. Merci na boyembi biso to se sentir pena to zana ndako. Merci misa na bino ekeli boso. Merci c'est pas bébé PDG chef na biso. To pesi merci ba gros bisous bisiko zali. Merci na ba membre na biso nyonso ya groupe na biso ya Supreme. Merci na ba kondi na biso nyonso. Na linga bino mingi. Merci. Peut-être continuer ka kolobela kam ko na biso ya le 4 avril les anniversaires na biso et za 4e anniversaire. 4 ans d'existence na katia kopi na biso na mokili mobimba. Donc to bengi ba mama boya penza boye bele a bokozwa mateya o msusu zoate. A ko se sentir na ndako to yambaka bien. Tosololaka bien kuna respect zali bolingo zali yo moko tango yo kolinga susu kozonga te to bengi bino pe na mokona biso ya anniversaire na biso o nyonso azwi invitation aya vraiment na aero totie to pesi na invitation na biso. Merci. On est vraiment à la fin de notre programme. Je salue en passant mon frère Trinité Mbendos na Chine. Baluba micro tindaki komi déjà. Na plaque on a payé déjà. Merci en tout cas au sali on est au Kanaki. Bambo Tebele na Baby Black à partir de Belgique. Babwana ba travailler na bango trop na vie. Beni Moufolo na France. Bambo Tebele bébé PDG. Ngabna ninga ko mona bango comprendre ngai. Bambo Tebele Célica Lalione Bambo te ngwana. On est à la fin. Numéro za na sia secrétaire to komi wana benga solana bango oza ba maté bien bon expliquer on nous ça pour na groupe wana mais to kota hein maman proté ma di bando tambola ka toa to tambola toa le 8 mars na surtout na chef Chibango na couloir à ma dégâts batu ba kufa nso atika liputa moko na soka kitende apamba hein maman ozana valeur to na tinate kota awa na groupe oyo oyiko la maté bien en tout cas moi merci na prince Nabino tous ensemble depuis que malasia bozonga na biso awa amolobeze belé chef mulu malasia ma caméra de Christ Chibango, célibataire en vie. On a commis tous ensemble, ceux qui nous avons été, tout au dans Malassima. Au revoir. Le suprême, Femme de valeur. le suprême, Femme de valeur. la suprématie, amour, respect, solidarité pour toujours.